নমস্কার দর্শক বন্ধু, দেবশ্রী বুটিকের লাইভে আমার প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে অনেক অনেক স্বাগত জানিয়ে আজকে দেবশ্রী বুটিকের লাইভ আমি দেবশ্রী স্টার্ট করছি। অবশ্যই জানিয়ে দেবো আমাদের অ্যাড্রেসটা 122 বাই ফেডার রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা 56। এটা বেলঘরিয়া স্টেশনের একদম কাছে। আর আজকে দর্শক বন্ধুদের জন্য অবশ্যই রয়েছে একদম ধামাকেদার অফার, যা এর আগে দেবশ্রী বুটিক কখনো দেয়নি। মানে আজকের एपिसोडे किंतु থাকবে সিল্কের উপরে, শুধুমাত্র সিল্ক। आज का एपिसोड में सिर्फ हम लोग सिल्क दिखाएंगे और सिल्क के ऊपर बहुत ही डिस्काउंट है, क्योंकि आज सिल्क के ऊपर हम लोग 10% डिस्काउंट देने जा रहे हैं। लेकिन जितना भी डिस्काउंट हम देंगे और जितना भी प्रोडक्ट के ऊपर देंगे वो सभी प्रोडक्ट सिंगल पीसेस में अवेलेबल है, और ये सिंगल पीसेस में ही हम लोग ऑर्डर लेंगे, दूसरा पीस हम लोग ऑर्डर नहीं लेंगे। और जिससे का कोई भी एक्सचेंज और मतलब कि उसको रिटर्न और एक्सचेंज कुछ भी नहीं होगा, सब एकदम फ्रेश सिल्क है। पूरा सिल्क के ऊपर एपिसोड करेंगे आज हम, और सिल्क के ऊपर आज हमारा डिस्काउंट लाइव रहेगा, पूरा 10% डिस्काउंट। मतलब कि आप लोगों को आज सिल्क मिल रहा है 3250, जो प्राइस था सिल्क का वो आज आपको मिल जाएगा 2925 रुपीज में। तो 2925 फर्स्ट टाइम हम लोग दे रहे हैं 2925 में। तो आप लोग ज़रूर बुकिंग कीजिए, क्योंकि आज का एक्सीलेंट सिल्क का डिस्काउंट रहेगा। और 2021 में ये फर्स्ट टाइम ही हम लोग दे रहे हैं, और शायद इस साल में दोबारा हम ऐसा सेल नहीं देंगे। तो सिर्फ आज के लिए हम लोग सेल दे रहे हैं। ये है सिल्क के ऊपर, और सिल्क साड़ी आज आप लोगों को मिलेगा 2925 में। ज़रूर आप लोग हमारे लाइव पर जॉइन कीजिए। বাকিরা আমাদের সাথে জয়েন করতে করতে অবশ্যই বাকিরা আমাদের সাথে জয়েন করতে থাকুন। তার আগে অবশ্যই জানিয়ে দেবো বুকিং প্রসিডিওরটা। আমাদের প্রোডাক্ট বুকিং করার জন্য শুধুমাত্র আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর 8981399837, যেটা দেখুন নিচে স্ক্রলে যাচ্ছে, নিচে রয়েছে নাম্বারটা, বুকিং number 8981399837. that is only the booking number. If you want to book our product, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. that is only the booking number. Today I will show some silk sarees, not some, actually huge silk sarees is here. Approximately 85 pieces is here. So आज हम 85 pieces silk दिखाने जा रहे हैं। तो पूरा डिस्काउंट लाइव है। 2925 आज का सिल्क का प्राइस आएगा 2925 ओनली। सो बुकिंग जल्दी जल्दी करना है आप लोगों को, और कोई भी एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी नहीं है। जितना भी डिस्काउंट लाइव मैं साड़ीज दिखाऊंगी उसके ऊपर कोई भी एक्सचेंज और रिटर्न पॉलिसी नहीं है। आप लोग अच्छी तरह से देखकर फिर बुकिंग कीजिए। हाँ, डैमेज कुछ भी नहीं जाएगा, पूरा चेकिंग करके हम लोग भेजेंगे, कोई भी डैमेज प्रोडक्ट नहीं जाएगा आपके पास, एकदम फ्रेश पीस जाएगा। तो कोई भी एक्सचेंज और रिटर्न का कोई भी प्रोसीड्यूर इस मतलब कि ये जो ডিসকাউন্ট লাইভে इसमें नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে অবশ্যই স্টার্ট করে দেবো। দেখে নেব আমাদের সাথে কারা কারা রয়েছেন। হাই মৌসুমী ভট্টাচার্য, মিঠু চ্যাটার্জি, মিতালি ভট্টাচার্য, ঝুমা রয়, अर्चना मैम, मीनाक्षी मैम, आशा सरिन, पूर्वी मैम, मीता कोयल, झर्णा दी, मिता दी, स्वाति सिंह, थैंक यू झुमा दी। কেমন আছো? আছি, ঠিকঠাক আছি একদম। Hi Momita Payal, thank you dear for joining with us. Piali Dash, Paushali Sonu, Anjana ma'am, hi Mita di, thank you. Shamapti ma'am, hi, thank you. Anima Roy, Vindhya Sharma, बीती का व्हाट्सएप नंबर पिन कर दीजिए। हाँ जी, नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर व्हाइट कलर में है। जो भी जितना भी कमेंट्स है उसको राइट साइड पर हटा दीजिए। देखिए नीचे हमारा बुकिंग नंबर दिया हुआ है। Hi Kosturi ma'am, got good afternoon. Got the sari yesterday. My sister is very happy with the beautiful birthday gift. Thank you dear. Hi Molly Maiti, Shunanda Singh, Shubhradi. हाँ आज दारुण लाइव एकदम। थैंक यू झर्णा दी, शांता मैम, गुड इवनिंग। हाय वर्षा पंडित, लुना रॉय, कृष्णा মজুমদার, রিদ্ধি সাহা। দিদি তুমি কি শাড়ি পরেছো? আজকে আমি যেটা পরেছি এটা একটা তাসের এমব্রয়ডারির উপরে রয়েছে, এটাও আজকে ডিসকাউন্টেই যাবে। এটা যাচ্ছে 4950 এটার দাম, কিন্তু আজকে ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবে 4550 রুপিসে।
হাই সুরভিতি, থ্যাংক ইউ দীপা শুক্লা, ঝুমাদি তোমারটা কি শাড়ি বলে দিয়েছি, আমারটা চলো। সুপর্ণা দত্তা থ্যাংক ইউ, মলি মাইতি, সুতপা সরকার ম্যাম, সবাইকে সাথে নিয়ে আর বেশি লেট না করে একদম ঝটপট একটা দারুণ সুন্দর কালার কম্বিনেশন দিয়ে আজকের লাইভ স্টার্ট করবো। আর আজকের খুব ঝটপট দেখাবো। অ্যাপ্রক্সিমেটলি 85টা শাড়ি আজ রয়েছে, কিন্তু কাউন্ট করতে পারবো না, একদম ইম্পসিবল কাউন্ট করা। শুধু প্রথম থেকেই ঝটপট দেখানো শুরু করে দেব। প্রত্যেকটা সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। প্রাইস ইজ only for today's live 2925. This is the pallu fold of the sari. This is the pallu fold and this is the body fold of the sari. All over sari will come the same design. This is hand painting design on pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated sari. Price is only 2925 only for today's live. This is the blouse piece of the sari with this colorful costa border on blouse piece with silk mark affiliated. गुड आफ्टरनुन मैम। हाय रीता मिश्रा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग राकेशिल, थैंक यू सो मच। चलो चले যাব আমরা এবার সেকেন্ড শাড়িতে। সেকেন্ড শাড়ি দেখিয়ে দেবো একটা বাটিকের ওপরে। আজকে প্রচুর ভ্যারাইটি রয়েছে, প্রচুর কালেকশনস রয়েছে সিল্কের ওপরে। তো প্রাইস থাকবে কিন্তু প্রত্যেকটারই 10% ডিসকাউন্টে যাচ্ছে আজকে only 2925 এ। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট টাইম, একদম প্রথম বছরের প্রথম দিকেই দিয়ে দিচ্ছে একদম বছরের সেরা উপহার। এটা যাচ্ছে কিন্তু 2925 এ। This is the pallu fold of the sari and this is the body fold of the sari. This is pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated sari. Hi Patalayadi, Babita Mohanty, Shanulata ma'am, thank you so much for joining with us. This is also pure Vishnupuri silk, silk mark affiliated sari. Price is only 2925, 2925 rupees. And this is the blouse piece of the sari. This is hand works batik on pure Vishnupuri silk. जितना भी सिल्क साड़ीज आज हम दिखाएंगे सभी साड़ी एकदम डिस्काउंट प्राइस में जा रहा है, लेकिन सभी साड़ी हम इसका दोबारा से सेम डिजाइन नहीं बनाएंगे, इसलिए इतना बढ़िया एक ऑफर रखा है आप लोगों के लिए। जितना भी सिल्क साड़ीज दिखाएंगे सभी विष्णुपुरी सिल्क साड़ी है और सभी साड़ी का सिल्क मार्क के साथ आएगा और प्राइस आएगा सभी का 10% डिस्काउंट में 2925 प्राइस आएगा। ये है पल्लू फोल्ड, इसका ब्लॉक में आपको एकदम सामने से दिखाऊंगी। थैंक यू पूर्वा मैम। हेलो प्रभा सिन्हा, सॉरी प्रभा मैम, थैंक यू। हाय मधुबिदी, शोमा गांगुली मैम, यस ठीक ठाक अच्छी एकदम। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। प्राइस इज ओनली 2925। हाय कथाकोली मैम, जयश्री कुमार, थैंक यू सो मच। दिस इज द क्लोज व्यू ऑफ द साड़ी। आज के लाइव में जितना भी साड़ी हम दिखाएंगे सभी साड़ी एकदम 10% डिस्काउंट में जाएगा। आज सब सिल्क दिखा रहे हैं। प्राइस आएगा इसका 2925। सभी साड़ी सिंगल पीसेस में अवेलेबल है, तो इसीलिए सिंगल पीसेस का साड़ी है तो जल्दी जल्दी बुकिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। और प्राइस भी आ रहा है बहुत ही डिस्काउंट में, 10% डिस्काउंट। This is the pista green color combination. This is the pallu fold of the sari and this is the body fold of the sari. Silk sari price is only 2925. This is the pleats portion of the sari. Thank you Madhuvidi, thank you. This is the blouse piece of the sari, multicolor pista green color combination. Price is only 2925. This is discount price. দেখিয়ে দেবো একটা ব্ল্যাকের উপরে দুর্ধর্ষ সুন্দর দেখতে ফিশ মোটিভে পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন। এটা যাচ্ছে পল্লু ফোল্ডটা। দিস ইজ দ্য পল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি and this is the body fold of the saree. Hi Rashmi, thank you dear for joining with us. This is the pleats portion of the saree. अगर आपको हमारा लाइव पसंद आए तो जरूर इसको शेयर करते रहिए। This is the close view of the saree. This is a fish motif hand block discharge block, pure Vishnupuri silk saree. Price is only 2925, 2925 rupees, 2925. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. That is only the booking number. अगर आपको हमारा प्रोडक्ट आज के लाइव से बुकिंग करना है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। ये जो साड़ी है ये प्योर विष्णुपुरी सिल्क है, उसके ऊपर देखिए पूरा सिल्क मार्क है और ये साड़ी पूरा ब्लॉक डिजाइन में डिस्चार्ज ब्लॉक में बनाया गया है। प्राइस आएगा इसका ओनली 2925। दिस इज ओनली द डिस्काउंट प्राइस। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड टू आवर व्हाट्सएप नंबर 8981
399837. That is only the booking number. This is all over body portion, pure Vishnupuri silk saree, and this is the blouse piece of the saree with the same border on the sleeves portion. Hi Sharita Mahapatro, thank you so much ma'am for joining with us. যার যার আমাদের লাইভটা ভালো লাগবে তারা অবশ্যই আপনাদের টাইমলাইনে আমাদের লাইভটা শেয়ার করে দিন এবং হয়ে যান আমাদের টপ ফ্যান এবং জিতে যান তার জন্য অবশ্যই কিছু দারুণ দারুণ ডিসকাউন্ট আলাদাভাবে। এটা যাচ্ছে কিন্তু পুরো শাড়িটা, এটা যাচ্ছে কিন্তু পল্লু ফুলটা, পুরো পল্লু ফুলটাতে থাকছে কিন্তু এই ডিজাইনটা। দিস ইজ আ হ্যান্ড ওয়ার্ক বাটিক ডিজাইন অন দ্য পল্লু fold. I will show you the close view of that saree. কাঁথা শাড়ির ওপরে ডিসকাউন্ট আছে, ব্লেন্ডেড সিল্কের ওপরে কাঁথা হবে, ব্লেন্ডেড সিল্কের উপরে কাঁথা হবে না, পিওর ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপরে কাঁথা শাড়ি আছে। আগামী 3 দিন আরো অনেক বেশি বেশি ডিসকাউন্টের শাড়ি থাকবে, আজকে আমরা শুধুমাত্র সিল্কের ওপরে দেখাচ্ছি। দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বডি ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি। তোমার শাড়িটা কি শাড়ি? আমার শাড়িটা রয়েছে তাসারের উপরে এমব্রয়ডারি করা, ওটার দাম 4950 রুপিস, ডিসকাউন্ট প্রাইসে পেয়ে যাবেন 4550। This is the body fold of the saree. This is also pure Vishnupuri silk with hand works batik design with blouse piece with silk mark affiliated pure Vishnupuri silk saree. Discount price is only 2950, 2950 rupees. দেখিয়ে দেবো নেক্সট আরো একটা ডিজাইন। প্রচুর কালারফুল শাড়ি আজকে আমরা দেখাবো। Vishnupuri silk saree, headquarter head, Debashri boutique, always different and beautiful design and colors. Thank you dear, thank you. This is the pallu fold of the saree, this is the body fold of the saree. All over saree will come this same hand painting design. This is also pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated saree. बहुत बढ़िया डिस्काउंट रेट में आएगा आज ये साड़ी। 10% डिस्काउंट आपको मिल रहा है साड़ी के ऊपर, प्राइस आएगा ओनली 2950। ओरिजिनल प्राइस इज 3250। आफ्टर 10% डिस्काउंट यू विल गेट इट ऑन 2925। 2925 में आपको मिलेगा ये साड़ी। ये जा रहा है आपका बॉडी फुल, पूरा साड़ी ऐसा ही आएगा और ये आएगा इसका प्लीट्स पोर्शन। प्राइस इज ओनली 2925, 2925 रुपीज। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। सिल्क साड़ी के ऊपर डिस्काउंट है। अगर आपको साड़ी बुकिंग करना है तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 89813999 रुमादास एवरीडे फ्री लाइफ। क्या हुआ समझ में नहीं आया। एनीवेज आज अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कर दीजिए। दिस इज द बॉडी फोल्ड ऑफ द साड़ी। ये जा रहा है पूरा पल्लू फोल्ड, बहुत ही बढ़िया कलरफुल है ये साड़ी। ये गोल्डन येलो कलर के ऊपर पूरा साड़ी में देखिए हैंड वर्क्स पेंटिंग किया गया है। दिस इज द पल्लू फोल्ड ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बॉडी फोल्ड ऑफ द साड़ी। प्योर विष्णुपुरी सिल्क के ऊपर पूरा साड़ी में। हाय लक्ष्मी गंगुली, थैंक यू। हाय आलूजी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। दिस इज द प्लेट्स पोर्शन ऑफ द साड़ी। प्राइस इज ओनली 2925। डिस्काउंट प्राइस इज 2925। दिस इज ओनली डिस्काउंट प्राइस, 10% डिस्काउंट प्राइस with silk mark affiliated pure Vishnupuri silk শাড়ি। চলে যাবো আমরা নেক্সট শাড়িতে। আজ প্রচুর শাড়ি রয়েছে, প্রচুর প্রচুর শাড়ি দেখাবো আজকে এবং প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু সিঙ্গেল পিসেসে अवेलेबल রয়েছে, তাই এই শাড়িগুলো পেয়ে যাবেন only 2925 রুপিসে। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আরো একটা। দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি and this is the body fold of the saree. This is absolutely discount live. Price is only 2925. This is the plate portion of the saree. Pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated saree. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. Thank you Molidi, thank you Shoma ma'am for joining with us. देखिए देखो आरो एक Vishnupuri silk. All sarees are pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated saree. This is very colorful. This is the pallu fold of the saree and this is the body fold of the saree. Price is only discount price is only 2925. सभी साड़ी सिंगल पीसेस में अवेलेबल है, इसीलिए आपको मिल रहा है। काथा देखाबे ना दीदी? आज के काथा देखाबो ना, आज के अप्रॉक्सिमेटली 85 पीसेस আমরা সিল্ক দেখাবো। একদম সিল্ক দেখাবো আজকে। 1 ঘন্টার মধ্যে 85 পিসেস সিল্ক দেখাতে হবে। প্রচুর
দেখাচ্ছি আজকে সিল্ক আমরা। প্রত্যেকটা সিল্ক কিন্তু একদম ডিসকাউন্ট প্রাইস 2925 এ। ভীষণ কালারফুল দেখতে একটা শাড়ি। আর দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আজকে আমরা দেখাচ্ছি 2925 এ পিওর বিষ্ণুপুরের সিল্ক শাড়ি। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস অফ দ্য শাড়ি। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981398837। सभी साड़ी सिंगल पीसेस में ही अवेलेबल होगा, तो इसीलिए हम लोग इसका डिस्काउंट रेट दे रहे हैं 2925, 2925 rupees। This is the pallu fold of the saree and this is the body fold of the শাড়ি। পিওর বিষ্ণুপুরের সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। আজকে সবার সাথে খুব বেশি বকবক করতে পারবো না, তাই প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু অবশ্যই পেয়ে যাচ্ছেন পিওর বিষ্ণুপুরের সিল্কের ওপরে। আমি বলে দিচ্ছি ফুল ডেফিনেশনটা। পিওর বিষ্ণুপুরের সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি and this is the blouse piece of the শাড়ি। ব্লাউজ পিসটা অসাধারণ দেখতে। দিস ইজ হ্যান্ড ওয়ার্কস বাটিক অন পিওর বিষ্ণুপুরের সিল্ক শাড়ি। প্রাইস ইজ only 2925। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837। That is only the booking number। চলে যাব রেড অ্যান্ড হোয়াইটের উপরে আরো একটা অসাধারণ সুন্দর পিওর বিষ্ণুপুরের সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু একদম ফ্রেশ রয়েছে, তাই আমরা কিন্তু ডিসকাউন্টে দিচ্ছি, তাই আমরা কোনো প্রকার এক্সচেঞ্জ আর রিটার্ন পলিসিতে কিন্তু যাব না। দিস ইজ দ্য বডি ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি। এটা যাচ্ছে রেড অ্যান্ড হোয়াইট, একদম হাফ এন্ড হাফের উপরে। হাফটা যাচ্ছে হোয়াইটের উপরে, হাফটা আসবে কিন্তু রেডের উপরে। প্রাইসটা যাবে কিন্তু অনলি 2925। আমাদের প্রচুর সিল্কের কাস্টমার্স রয়েছে, তারা অবশ্যই জানে যে আমাদের সিল্কের কোয়ালিটি কি হতে পারে। প্রাইস ইজ অনলি 2925। সেম কোয়ালিটি পেয়ে যাবেন, এতদিন যা পেয়ে এসছেন ঠিক সেম কোয়ালিটি পেয়ে যাবেন 2925 এ অনলি। এটা ফার্স্ট টাইম একদম বছরের শুরুতে প্রথমবারের মতন আমরা এই ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। হয়তো বছরে এবারের এটাই সেরা ডিসকাউন্ট হবে 2925। হাই রনিতা দি, থ্যাংক ইউ। মধুমিতা মিত্রা, দারুণ শাড়ি। ডিসকাউন্ট কি আপনার বুটিকে গেলে পাওয়া যাবে? লাইভের শাড়ি একদম বুকিং করেই আসতে হবে, শুধুমাত্র আজকে নয়, লাইভের শাড়ি এগুলো যেগুলো দেখাবো সেগুলো শুধুমাত্র লাইভেই বুকিং করে আসতে হবে। আপনি শোরুমে আসবেন, তার আগে যদি অন্য কেউ বুকিং করে নেয় ডেফিনেটলি আমি কিন্তু তাকেই দেব। চলে যাবো আমরা নেক্সট শাড়িতে। এটা চলে এসেছি আমরা নেক্সট শাড়িতে। দিস ইজ অলসো পিওর বিষ্ণুপুরের সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। প্রাইস ইজ অনলি 2925। Hi Minoti Datta ma'am, thank you so much for joining with us. This is the pallu fold of the saree। এটা যাচ্ছে পাল্লু ফোল্ডটা, এটা যাচ্ছে কিন্তু বডি ফোল্ডটা। এন্ড দিস ইজ দ্য প্লিটস পোর্শন, ভেরি কালারফুল প্লিটস পোর্শন। দি আমি রেড হোয়াইট ব্লাউজের পিক তোমার হোয়াটসঅ্যাপে দিয়েছিলাম, কিছু বললে না যে সেম ব্লাউজকে করে দিতে পারবে কিনা। আমার মনে হয় না আমি তোমার মেসেজটা রিসিভ করেছি ডিয়ার। অবশ্যই তুমি আরো একবার পাঠিয়ে দাও, ডেফিনেটলি আমি দেখে নেব। This is the pallu fold of the saree and this is the body fold of the saree. This is the pleats portion of the saree. Very colorful pure Vishnupuri silk saree. Price is only 2925 for book this saree. Just take a screenshot and send to our WhatsApp number. Blouse piece sleeves to किंतु just excellent. सभी साड़ी पूरा डिस्काउंट प्राइस में जा रहे हैं और सभी साड़ी के ऊपर ही डिस्काउंट है। तो जितना भी साड़ीज आज हम दिखाएंगे ये प्योर विष्णुपुरी सिल्क के ऊपर है, उसके साथ ब्लाउज पीस भी रहेगा विद सिल्क मार्क के साथ आएगा। प्राइस आएगा इसका 10% डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस इज 3250 rupees। आफ्टर डिस्काउंट इट विल कम ओनली 2925। फॉर बुक दिस साड़ी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट and send to our WhatsApp number 8981399837। This is the color combination, excellent handworks batik design on pure Vishnupuri silk saree। No exchange, no return। आज के डिस्काउंट का जो भी लाइव है उसके ऊपर कोई भी एक्सचेंज ऑफर नहीं है। This is the blouse piece of the saree। For book this saree just take a screenshot and send to our WhatsApp number। Thank you Vavita ma'am, thank you। Hi Padmalaya di, thank you so much for joining with us। जिनको भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आप प्लीज
आपके टाइमलाइन पर हमारा जो लाइव है वो शेयर कर दीजिए, तो फिर आपका जो फ्रेंड्स है उनको भी दिखने का मजा आएगा। This is the pallu fold of the saree. This color combination is just excellent. কোনো শাড়িকে আমি আলাদাভাবে আজকে এক্সপ্লেন করব না। আজকে প্রত্যেকটা শাড়ি ডিসকাউন্ট প্রাইসে আছে, কারণ আজকে ডিসকাউন্ট রেটটাই জাস্ট অসাধারণ। only 2925. Hi Nisha, thank you so much. This is the pleats portion of the sari. For book this sari, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the blouse piece of the sari. For book this sari, this is excellent. Yes. देखिए देखो नेक्स्ट आरो একটা পিওর বিষ্ণুপুরের সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু একদম ডিসকাউন্টে যাবে, আর প্রত্যেকটা শাড়ি খুব ঝটপট বুকিং করতে হবে। এটা যাচ্ছে কিন্তু পাল্লু ফোল্ডটা, আই থিঙ্ক এটার আরো একটা পিস অ্যাভেলেবল রয়েছে, তাই আমরা দেখিয়েছি আগে একটা। দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য, তোমার সিল্কগুলো দারুণ, থ্যাংক ইউ মলিদি। This is the body fold of the sari. Price is only 2925. For book this sari, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. Pallu design ta ami dekhiye dicchi. This is hand works batik on pure Vishnupuri silk sari. This is the blouse piece of the sari. For book this sari, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. That is only the booking number. তার আগে অবশ্যই বলে দেব প্রোগ্রাম চলাকালীন আমাদের অ্যাড্রেসটা 122 বাই এফিডো রোড, বেলঘুরিয়া, কলকাতা 56। এটা দেখাচ্ছে আরো একটা পিওর বিষ্ণুপুর সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। জাস্ট এক্সিলেন্ট একটা প্লিটস পোর্শন আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। This is the pallu fold of the sari and this is the pleats portion of the sari, red and white half and half condition. This is a very beautiful block. Price is only 2925. Fish batik, বিদিতাদির ফেভারিট। বিদিতাদি এখন ঘুরু ঘুরু বেরু বেরু। চলে যাবো আমরা নেক্সট, আরো একটা রেড কালারের শাড়ি দেখিয়ে দেবো। আজকে প্রচুর বিষ্ণুপুরের সিল্ক রয়েছে, আজকে আপনারাও হাঁপিয়ে যেতে পারেন দেখতে দেখতে। প্রচুর বিষ্ণুপুরের সিল্ক দেখাবো আজকে আমরা, প্রত্যেকটা ডিজাইনই এক্সিলেন্ট। আর প্রাইসটা যাচ্ছে কিন্তু একদম ডিসকাউন্ট প্রাইস। টুডেজ ডিসকাউন্ট লাইভ প্রাইস ইজ only 2925. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the pallu fold of the saree and this is the body fold of the saree. Price is only 2925. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number. And this is the blouse piece of the saree. प्रत्येकटा साड़ी किंतु एकदम सिल्क मार्क के साथ आसबे। जितना भी साड़ीज आज हम दिखाएंगे सभी साड़ी के ऊपर सिल्क मार्क एफिलिएटेड है, सभी साड़ी सिल्क मार्क एफिलिएटेड होगा। तो एकदम प्योर सिल्क है, तो इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए कि क्वालिटी कैसा रहेगा, प्योर आएगा या नहीं। देखिए দিচ্ছি আমরা একটা খুব সুন্দর বেবি পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে। Hi Soumya, all collections are really superb. Thank you so much dear, thank you. This is a very beautiful light pink color combination, ekdam baby pink color combination. This is the pallu fold. There is a hand painting design. This is also hand works batik on pure Vishnupuri silk saree. Price is only 2925. This is a discount. বারবার করে বলে দিচ্ছি আমি, সিল্ক মার্কের সাথেই হবে, একদমই তাই। এই শাড়িটা কি বুঝলাম না ব্যাপারটা। এটা যাচ্ছে কিন্তু পুরো পাল্লুটা। প্রাইস ইজ only 2925. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number. প্রত্যেকটা শাড়ি অবশ্যই সিল্ক মার্কের সাথে আসবে, কারণ একদম পিওর মেটেরিয়াল ছাড়া কিন্তু আমরা সিল্ক সেল করি না। हमारा जितना भी सिल्क साड़ी है सभी साड़ी के ऊपर हम लोग सिल्क मार्क पैक के साथ ही सेल करते हैं। ये आएगा दूसरा कलर कॉम्बिनेशन। This is also hand works batik on pure Vishnupuri silk saree. This is the pallu fold of the saree and this is the body fold of the saree. सभी साड़ी के साथ सिल्क मार्क टैग आएगा।
This is the pleats portion of the sari. This is a very beautiful hand works batik on pure Vishnupuri silk. Price is only 2925. This is a discount price. Normal price is 3250 rupees. After discount, it will come only 2925 rupees. 2925. This is the pallu fold and this is the ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी. मैं सिल्क मार्क टैग दिखा देती हूँ आपको. अगर आप लोग ये स्कैन करेंगे तो जरूर आपको देविश्री बुटीक का नाम दिखाई देगा. दिस इज द सिल्क मार्क, कोलकाता কোথায় আপনার শপ? আচ্ছা, আমাদের শপের অ্যাড্রেস 122 বাই এ ফিডার রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা 56. 122 বাই এ ফিডার রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা 56. গুগলে গিয়ে দেবশ্রী বুটিক সার্চ করলে আমাদের অ্যাড্রেস গুগল ম্যাপে দেখিয়ে দেবে. This is a yellow color handworks batik design on pure Vishnupuri silk. This is the pallu fold of the sari and this is the body fold of the sari. All over sari will come the same handworks batik design, pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated sari. Price is only 2925 rupees. थैंक यू सरिता अग्रवाल मैम, थैंक यू सो मच. जिनको भी हमारा लाइव पसंद आ रहा है काइंडली आप लोग हमारा लाइव को शेयर कर दीजिए. आई होप आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी हमारा लाइव दिखने का मजा आएगा. ये आएगा नेक्स्ट साड़ी. ये है वाइट के ऊपर, पूरा साड़ी में ऐसे वाइट के ऊपर पतली पल्लू स्टाइल में आएगा ये साड़ी. प्राइस ओनली 2925 rupees. This is the pallu fold. This is the pleats portion of the साड़ी. पूरा मल्टी कलर के साथ आएगा. इसके साथ एक ब्लाउज पीस भी है. प्राइस इज ओनली 2925 rupees. চলে যাব আমরা নেক্সট শাড়িতে. আমরা প্রচুর সিল্ক দেখাবো আজকে. ম্যাম শাড়িগুলোর কালার বলে দেবেন. সবকটার কালার বলতে গেলে আজকে আর সবকটার শাড়ি দেখানো হবে না. যেটা কালার যদি লাইভে আমার মনে হয় যে ডিফারেন্ট আসছে তো ডেফিনেটলি আমি মেনশন করে দেব. এগুলো প্রত্যেকটা সেম কালার দেখতে পাচ্ছি আমি ক্যামেরাতে, তাই আলাদা করে মেনশনের কোনো প্রয়োজন মনে হয় না এই মুহূর্তে আছে. যদি আপনার কোনোটা পছন্দ হয় ডেফিনেটলি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমি ডেফিনেটলি ফুল ডেফিনেশন দিয়ে দেবো. This is a red pallu with pista green body. Price is only 2925 rupees. This is the discount price. This is hand painting design. This is the blouse piece of the sari. পেতে পারেন, প্রত্যেকটা শাড়ি পেতে পারেন, শুধু সময় মতন বুকিং করতে হবে. 8981399838. এটাই একমাত্র বুকিং নাম্বার. সো এই নাম্বারে গিয়ে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে, ফুল অ্যাড্রেস দিতে হবে, তাহলেই একমাত্র আপনার বুকিং কনফার্ম হবে, আদারওয়াইজ আপনার বুকিং কনফার্ম হবে না. চলে যাবো আমরা নেক্সট শাড়িতে. Pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated sari. For book this sari, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. আমি পাল্লু ডিজাইনটাকে অবশ্যই হাইলাইটেড করব. অসাধারণ. This is the pallu fold of the sari and this is the body fold of the sari. বডিতে যে শেডটা গেছে এটাও এক্সিলেন্ট রয়েছে. হাই নতুনবালা ম্যাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়েনিং উইথ আস. দেবইতা টেক 30 মিনিট লেট একদম. এটা যাচ্ছে কিন্তু পুরো শাড়িটার প্রাইসটা যাচ্ছে কিন্তু only 3250 rupees original price, but after discount it will come only 2925. This is a big discount of today's life. এটা একদম ইউরের বিগ ডিসকাউন্ট হয়ে যাচ্ছে. প্রাইস ইজ only 2925 rupees. There is a black color blouse piece. দেবিতার মতন যারা একদম 30 মিনিট লেটে জয়েন করেছো তাদের জন্য অবশ্যই বলে দেবো আজকের লাইভে আমরা একদম 85 পিসেস সিল্ক দেখাতে যাচ্ছি. আর প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু থাকবে একদম ডিসকাউন্টের উপরে. আজ প্রথমবার আমরা 10% ডিসকাউন্টের সিল্ক দিচ্ছি only 2925 এ. 3250 rupees আমাদের সিল্ক শাড়ির অরিজিনাল প্রাইস. আফটার ডিসকাউন্ট ইট উইল কাম only 2925. This is the pallu fold of the sari. This is also hand works batik on pure Vishnupuri silk sari and this is the body fold of the sari. Price is only 2925 rupees.
যাদেরই আমাদের লাইভটা পছন্দ হচ্ছে না কেন আপনারা কাইন্ডলি একটু আপনাদের টাইমলাইনে আমাদের লাইভটা শেয়ার করে দেবেন। This is the pleats portion of the sari. For book this sari, just take a screenshot and send to our WhatsApp number. This is the blouse piece of the sari, just excellent red color blouse piece, and this is the design on sleeves portion. চলে যাব আমরা নেক্সট শাড়িতে। নেক্সট একটা দেখিয়ে দেবো হোয়াইটের ওপরে খুব সুন্দর দেখতে একটা হ্যান্ড পেন্টিং ডিজাইন অন পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমি, পাল্লু ফোলটা পুরো মাল্টি কালার দিয়ে হ্যান্ড পেন্টিং করা রয়েছে। দিস ইজ দ্য মধুবনী হ্যান্ড পেন্টিং ডিজাইন অন পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি। हाँ दीदी मैं पानी पी रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रही हूँ, गले का बहुत ही खराब हालत है आज। दिस इज द पल्लू फोल्ड ऑफ द साड़ी, पूरा पेंटिंग किया गया है। प्राइस है इसका ओनली 3250 रुपीज, बट इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देकर ये साड़ी आएगा ओनली 2925 में। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837। दैट इज ओनली द बुकिंग नंबर। और ये साड़ी पूरा जो है एकदम सिल्क मार्क के साथ ही आएगा। कल्पश्री घोषाल अनेक दिन पर लाइव जॉइन करते पारलाम, एक्सीलेंट शाड़ी, थैंक यू मैम। চলে যাব এবার আমরা নেক্সট শাড়িতে। নেক্সট আমরা দেখিয়ে দেব আরো একটা হ্যান্ড ওয়ার্কস বাটিক ডিজাইন অন পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি। এটা যাচ্ছে কিন্তু পুরো পাল্লু ফোল্ডটা। This is the pallu fold of the sari and this is the pleats portion of the sari. Price is only shop shari darun, thank you। This is the pleats portion of the sari। आज का डिस्काउंट लाइव है, प्राइस आएगा only 2925 rupees। कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस एब्सोल्युटली extra। Cash on delivery, it's available all over India। If you want cash on delivery, then you have to pay some extra amount for cash on delivery। This is the blouse piece of the sari। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number। চলে যাব আমরা নেক্সট শাড়িতে। নেক্সট আমরা দেখিয়ে দেব আরো একটা পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837। এটা পুরো হোয়াইটের উপরে যাচ্ছে, দুদিকে দুরকম কালার কম্বিনেশনস দিয়ে এটা করা হয়েছে। This is the pallu fold and this is the body fold of the saree। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number। And this is the blouse piece of the saree। This is pure Vishnupuri silk saree। हाँ করে দেখতে দেখতে স্ক্রিনশট নিতে ভুলে চলে যাব আমরা নেক্সট আরো একটা পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি পাল্লু ফোল্ডটা, এটা দেখিয়ে দিচ্ছি প্লিটস পোর্শনটা। এটা যাচ্ছে পুরো হাফ হাফ কন্ডিশনে। দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি and this is the body fold of the saree and this is the pleats portion of the saree। Price is only 2925 rupees। This is the blouse piece of the saree। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number। Kajal Sarkar, every sarees is very nice, thank you ma'am, thank you। চলে যাব নেক্সট শাড়িতে। প্রচুর শাড়ি দেখাবো আজকে, তাই আজকে একটু সাথে থাকতেই হবে অবশ্যই প্রত্যেকটা শাড়ি দেখার জন্য, কারণ বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপরে একটা ইউজ ডিসকাউন্ট চলছে। এটা যাচ্ছে কিন্তু পাল্লু ফোল্ডটা, এটা যাবে পুরো বডি ফোল্ডটা। প্রাইস ইজ ওনলি 2925 rupees। দিস ইজ দ্য প্লিটস পোর্শন অফ দ্য শাড়ি। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number। This is the blouse piece of the saree with silk mark affiliated pure Vishnupuri silk। Thank you Jahanadi। চলে যাব নেক্সট শাড়িতে। আজকের প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু একদম নতুন শাড়ির থেকেও আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ফুল ডিসকাউন্ট। এমন নয় যে হোল স্টক, এগুলো কিছুদিন আগেও আমি দেখিয়েছি, শুধুমাত্র তখন সেল না হওয়ার জন্যই এগুলো কিন্তু আজকে একদম ডিসকাউন্ট রেটে চলে আসছে। আর এগুলো আমি সেকেন্ড টাইম আর বানাবো না, তাই এগুলো ডিসকাউন্ট প্রাইসে দিচ্ছি। only 2925 রুপিসে পেয়ে যাচ্ছেন। দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি। পাল্লু ফোল্ডের আমরা ব্লকটা দেখে নেব একবার।
This is the pleats portion. This is Sivori silk sari. Price is only 2,925 rupees. आज हमार সবাই বিষ্ণুপুর। আচ্ছা, এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আরো একটা পিওর বিষ্ণুপুরের সিল্কের উপরে দারুণ সুন্দর কালার কম্বিনেশনে। This is also hand works batik on pure Vishnupuri silk saree. Price is only 2,925 rupees. अगर आपको बुकिंग करना है, थैंक यू श्रुतपा शर्कर मैम, थैंक यू। This is also pure Vishnupuri silk saree with hand works batik design. Price is only 2,925 rupees. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. देखिए देखो एक व्हाइट ऊपर रेड एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन है। जिनको भी हमारे लाइव से कुछ भी अगर बुकिंग करना है तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए फुल डिटेल्स के साथ। यस, कैश ऑन डिलीवरी इट्स नॉट फ्री। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी लेना है तो उसके लिए ज़रूर आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज एकदम एक्स्ट्रा है। अगर आपको सिर्फ अकाउंट पेमेंट करके सारी बुकिंग करना है तो ज़रूर आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं चाहिए। और आज के एपिसोड से जितना भी साड़ीज आप खरीदेंगे वो सभी साड़ी 10% डिस्काउंट में जा रहा है। ये सभी साड़ी का प्राइस आएगा आपका 2,925 रुपीज़ में, 2,925 रुपीज़। अगर आपको बुकिंग करना है तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे बुकिंग नंबर 8981399837 में व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি সিঙ্গেল প্লিটসের শাড়িটা, সেটা খুলে গেছে। এটা দেখাচ্ছি একটা অসাধারণ সুন্দর শাড়িটার একটা ডিজাইন রয়েছে। দিস ইজ আ পাটলি পাল্লু ডিজাইন। তোমার শাড়িটা পাওয়া যাবে, অবশ্যই আমার শাড়িটা পাওয়া যাবে। এটাও যাচ্ছে কিন্তু পিওর তাসারের উপরে রয়েছে আমার শাড়িটা। প্রাইস যাবে ওটার 4,950। ডিসকাউন্টের পরে শাড়িটা পেয়ে যাবে 4,550-তে, 4,550 রুপিসে। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা ব্লাউজ পিসটা। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস। একদম ফার্স্টে দেখিয়ে দিলাম আমরা ব্লাউজ পিসটা। ক্লোজ থেকে ডিজাইনটা দেখিয়ে দিচ্ছি। এক্সিলেন্ট সুন্দর একটা ডিজাইন। দিস ইজ অলসো পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। দিস ইজ দ্য पल्लू फोल्ड ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बॉडी फोल्ड ऑफ द साड़ी। पूरा प्लेट्सের পোরশনটা কিন্তু এইভাবে যাবে। প্লেটসের পোরশন আমি শাড়িটা উল্টো ধরেছি। দিস ইজ দ্য প্লেটস পোরশন অফ দ্য সাড়ি। প্রাইস ইজ ओनली 2,925 rupees, 2,925। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837। देखिए देबो হলুদ আরো একটা শাড়ি। जो भी कस्टमर स्लेट में ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बोल देती हूँ, यह है प्योर विष्णुपुरी साड़ी। एकदम सिल्क मार्क के साथ आएगा हमारा साड़ी। अगर आपको बुकिंग करना है तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे बुकिंग नंबर 8981399837 में व्हाट्सएप कर दीजिए फुल डिटेल्स के साथ। दिस इज द पल्लू फोल्ड ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द प्लीट्स पोर्शन ऑफ द साड़ी। For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837। This is patli pallu style saree and this is the blouse piece of the saree। চলে যাব আমরা নেক্সট শাড়িতে। আজকে প্রচুর প্রচুর সিল্ক দেখাচ্ছি আমরা এবং প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু অবশ্যই डिस्काउंट प्राइस যাচ্ছে। हाय मंजुला मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आज का जितना भी साड़ी से सभी साड़ी एकदम 10% डिस्काउंट में जा रहा है विथ सिल्क मार्क। दिस इज द पल्लू फोल्ड ऑफ द साड़ी। ये मैं एकदम सिंगल प्लेट्स में दिखा रही हूँ। इसका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है और इसके देखिए जो इसका ब्लॉक है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है और प्राइस भी आएगा ओनली 2,925 रुपीज़। दिस इज द डिस्काउंट प्राइस। এটা যাচ্ছে প্লেটসের পোর্শনটা, এটা যাবে কিন্তু পল্লু ফুলটা एंड दिस इज द बॉडी फोल्ड ऑफ द साड़ी। पूरा साड़ी ऐसा आएगा और प्लीट्स के पोर्शन में ऐसा बहुत ही कलरफुल एक डिजाइन है इसमें। प्राइस इज ओनली 2,925 रुपीज एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी विथ सिल्क मार्क एफिलिएटेड प्योर विष्णुपुरी सिल्क साड़ी। और कलर कॉम्बिनेशन देखिए जस्ट वाओ। चलिए अब हमारा नेक्स्ट शाड़ी थे। अगर आपको हमारा लाइव पसंद आए तो ज़रूर आप हमारे लाइव को शेयर कर दीजिए।
This is a very beautiful color combination, very sober color combination. Sky blue with off-white. This is also pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated sari. This is the plates portion of the sari. Price is only 2,925 rupees. This is only the discount price. Silk का original price है 3,250 rupees. आज के episode में आपको मिलेगा पूरा discount में, जिसका price आएगा only 2,925 rupees में. देखिए देखो नेक्स्ट आरो एक प्योर विष्णुपुरी सिल्क विथ सिल्क मार्क एफिलिएटेड साड़ी विथ हैंड वर्क्स बाटिक. थैंक यू अनिबादी, थैंक यू. This is also a very beautiful hand painting sari, hand works batik. This is the blouse piece. Wow, just excellent color combination of the blouse piece. Very beautiful design. मैं एकदम क्लोज से दिखा रही हूँ. ब्लैक के ऊपर पूरा बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन में ये ब्लाउज पीस बनाया गया है. हमारे देखो प्लीज, हम देखते पाচ্ছি তো তোমাকে. This is the pallu fold of the sari and this is the pleats portion of the sari. Wow, just excellent. Price is only 3,250 rupees. No, इसके ऊपर डिस्काउंट है. Price is only 2,925 rupees. हाय उपमा मैम, आपने जो साड़ी वेयर कर रखी है उसका प्राइस, दिस इज 4,950 रुपीज. दिस इज तसर साड़ी, तसर विथ एम्ब्रॉयडरी वर्क साड़ी. दिस इज कच्ची एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन तसर. कलर कॉम्बिनेशन excellent. Firozi blue with a very beautiful embroidery work and with a sequence design. Price is only 4,950 rupees. After discount it will come only 4,550 rupees. 4,550. চলে যাব আমরা এবার নেক্সট শাড়িতে. নেক্সট আমরা দেখিয়ে দেবো আরো কিছু সিল্কের শাড়ি. শাড়ি দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছে, না না মাথা টাথা ঘুরিও না, একদম সুস্থ সবল. এমনিতেই আমার অনেকক্ষণ থেকেই মাথা ঘোরাচ্ছিল, তোমরা আর মাথা ঘুরিয়ে পড়ো না. দারুণ সুন্দর দেখতে, পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপরে দুর্দর্শ সুন্দর ডিজাইন দেখাচ্ছি. একদম সুস্থ মাথায় দেখতে থাকো. দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি. এটা যাচ্ছে কিন্তু পুরো পাল্লু ফোল্ডটা. দিস ইজ আ ভেরি বিউটিফুল কালার কম্বিনেশন, পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. That is only the booking number. अगर आपको बुकिंग करना है एकदम डिस्काउंट प्राइस जा रहा है आज. दिस इज द pleats portion of the saree. Normal price is 3,250. After discount it will come only 2,925. This is the blouse piece of the saree. Price is only 2,925 rupees. देखिए देखो आरो एक प्योर विष्णुपुरी सिल्क विथ सिल्क मार्क एफिलिएटेड साड़ी. दिस इज द पल्लू फोल्ड ऑफ द साड़ी. আমি তোমার শাড়িটা নেব বলে রাখলাম. আচ্ছা, এটা যাচ্ছে নেক্সট কালার কম্বিনেশন. দিস ইজ অফ হোয়াইট উইথ হ্যান্ড ওয়ার্ক বাটিক অন pure Vishnupuri silk saree. This is chocolate brown color combination. This is the pleats portion. This border will also come with same border, same hand works batik. Thank you Shampa Datta ma'am, thank you. WhatsApp देखो कि অবশ্যই after like definitely আমরা শুধু WhatsApp ही देखबো. This is the pallu fold of the saree and this is the pleats portion of the saree. Price is only 2,925 rupees. This is the blouse piece of the saree. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. That is only the booking number. देखिए देबो आरो একটা येलो কালারের মধ্যে. তার আগে অবশ্যই বলে দেবো अगर কলকাতা का कोई भी कस्टमर है जो যারা আমাদের শোরুমে আসতে চায় অবশ্যই তাদের উদ্দেশ্যে বলে দেবো দেবশ্রী বুটিকের অ্যাড্রেস 122/A ফিডার রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা 56. এটা বেলঘরিয়া স্টেশনের একদম কাছে. আর যারা দূরের বন্ধুরা থাকবেন অবশ্যই আপনারাও আমাদের শোরুমে আসতে পারেন. যদি না আসতে পারেন তার জন্য ক্যাশ অন ডেলিভারি ফ্যাসিলিটিস রয়েছে. অবশ্যই ক্যাশ অন ডেলিভারিতে. थैंक यू शमादी. दिस इज द प्लीट्स पोर्शन ऑफ द साड़ी. बुकिंग करने के लिए सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट के साथ भेज दीजिए और आपका पूरा एड्रेस देना मत भूलिएगा, क्योंकि विदाउट योर फुल एड्रेस हम लोग आपका प्रोडक्ट आपके एड्रेस पर डिलीवरी नहीं कर सकते हैं. तो जब भी आप लोग आपका एड्रेस देंगे तो ज़रूर उसके साथ आपका नाम, फ़ोन नंबर एंड
पिन कोड डिटेल्स डाल दीजिए। दिस इज ऑल्सो प्योर विष्णुपुरी सिल्क विद सिल्क मार्क एफिलिएटेड साड़ी। बुकिंग करने के लिए सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर आपको I want to come of course रश्मि आ जाओ, सब समय তোমার জন্য রয়েছি আমি। This is the blouse piece of the saree. For booking you just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. that is only the booking number. अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो ज़रूर आप लोग कैश ऑन डिलीवरी में भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। This is the pallu fold of the sari and this is the body fold of the sari. This is also hand works batik on pure Vishnupuri silk sari. Price is only 2,925 rupees, 2925. For book the sari, just take a screenshot and send to our WhatsApp number. আগামী এক মাস আর সিল্ক দেখাবো না, আজকে যা সিল্ক দেখানোর দেখিয়ে দিচ্ছি। চলে যাবো আমরা নেক্সট শাড়িতে। নেক্সট কালার কম্বিনেশনটা ওয়াও, একদম খাকি কালার যেটা হয় পুরো ঠিক সেই কালারে বডি পোর্শনটা। দিস ইজ দ্য বর্ডার ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি and this is the body fold of the saree. For book this saree just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837। পুরো বর্ডারটা কিন্তু দেখুন এইভাবেই হ্যান্ড ওয়ার্কস বাটিক করা রয়েছে। प्राइस आएगा ओनली 2925। अगर आपको बुकिंग करना है तो ज़रूर प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। এটা দেখিয়ে দিচ্ছে একটা লোটাসের উপরে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করা রয়েছে। সবচেয়ে বড় হচ্ছে কালার কম্বিনেশন। This color combination is just excellent color combination. This is the plates portion. Thank you রুমা। রুমা আমি তো লাল দেখাইনি, তুমি এত খিলখিল করে উঠলে কেন? This is the pallu fold of the saree. This is the pallu fold. Wow, excellent hand painting design on pure Vishnupuri silk. For book this saree just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. And this is the blouse piece of the saree. For book this saree just take a screenshot. मैं एकदम कॉलेज कर लग रही हूँ। अभी जाऊंगी मैं दूसरे साड़ी पर, ये भी है ग्रीन और रेड के साथ। मैं नए कस्टमर जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं दिखा देती हूँ। हमारा सिल्क जो है वो सभी साड़ी एकदम सिल्क मार्क के साथ आएगा, तो ज़रूर आप बुकिंग करने के टाइम देख लीजिए, एकदम प्योर मटेरियल ही आपको मिलेंगे। चले जाबो আমরা একদম নেক্সট শাড়িতে। दिस इज अ रेड एंड ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन, प्योर विष्णुपुरी सिल्क विद सिल्क मार्क एफिलिएटेड साड़ी। बुकिंग करने के लिए सिर्फ आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। दिस इज ऑल ओवर बॉडी पोर्शन। This is the pallu fold of the saree and this is the body fold of the saree. Hi Nagamani ma'am, thank you so much for late joining. This is the pleats portion of the saree. Price is only 2,925 rupees. हमारा normal price is silk का 3,250 rupees. After discount it will come only 2,925. For book our saree just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. এটা দেখিয়ে দিচ্ছি নেক্সট একটা দুর্ধর্ষ সুন্দর হ্যান্ড ওয়ার্কস বাটিক অন পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক সারি। প্রাইস ইজ ওনলি 3,250 rupees normal price, but after discount it will come only 2,925 rupees, 2,925. For book our saree just take a screenshot and send to our WhatsApp number. बुकिंग करने के टाइम ज़रूर आप लोग प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए आपके फुल डिटेल्स के साथ। This is the pallu fold of the saree, very beautiful hand painting design. जो लोग नृत्य करते हैं उन लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा साड़ी हो ही सकते हैं। ये आपको वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स में काम आएंगे। प्राइस है इसका ओनली 2,925 rupees. For book this saree just take a screenshot and send to our WhatsApp number. I have got Vishnupuri batik saree, just wow. Thank you Aarti ma'am. This is the pleats portion of the saree. Price is only 2,925 rupees. This is the beautiful blouse piece with the saree.
চলে যাবো নেক্সট শাড়িতে। আরো একটা পিঙ্ক কালারের উপরে দারুণ সুন্দর ডিজাইন দেখিয়ে দেবো। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, ওয়াও। পল্লু ফুলটা যাচ্ছে একদম প্লেন পিঙ্ক কালারের উপরে, বডিটা যাবে হোয়াইটের উপরে পিঙ্ক পিঙ্ক আর লাইট মপ দিয়ে পুরো শাড়িটাতে একেবারে এইভাবে হ্যান্ড ওয়ার্কস বাটিক করা পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি with silk mark affiliated saree. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is only the sleeves portion. চলে যাবো আমরা নেক্সট কালার কম্বিনেশনে। প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশন অ্যান্ড ডিজাইন আর ভেরি এক্সিলেন্ট। আর প্রত্যেকটা শাড়ি অবশ্যই সিল্ক মার্কের সাথে আসবে, তাই কোয়ালিটি নিয়ে ডোন্ট ওয়ারি। কোয়ালিটি নিয়ে কোনো রকম চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। একদম এটা যাচ্ছে কিন্তু পুরো বডি ফুলটা, এটার কালার কম্বিনেশনটা দারুণ। পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। ফর বুক দিস শাড়ি জাস্ট টেক আ screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the blouse piece of the saree. চলে যাবো নেক্সট আরো একটা হ্যান্ড পেন্টিং ডিজাইন অন পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক, ভেরি সফট কোয়ালিটি। প্রাইস ইজ only 3250 rupees. After discount it will come only 2925 rupees. Normal price is 3250. After discount it will come only 2925. This is the plates portion of the saree, very excellent hand painting design on pure Vishnupuri silk, and this is the blouse piece of the saree. अगर आप लोगों को हमारा लाइव पसंद आ रहा है तो जरूर इसको शेयर कर दीजिए। चलिए जाबो नेक्स्ट आरो একটা वाव দারুণ দেখতে পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি। এটা যাচ্ছে পুরো শাড়িটাতে, আমি জাস্ট ক্লোজ থেকে দেখিয়ে দেবো। दिस इज द पल्लू फोल्ड ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बॉडी फोल्ड ऑफ द साड़ी। पूरा साड़ी बहुत अच्छा एक डिजाइन है इसका। थैंक यू करुणा मैम, थैंक यू रूमा। दिस इज द बॉडी फोल्ड ऑफ द साड़ी, प्योर विष्णुपुरी सिल्क विथ silk mark affiliated saree. For book this saree just take a screenshot and send to our WhatsApp number. This is the very beautiful blouse piece. ब्लाउज पीस में देखिए एकदम बहुत अच्छा एक डिजाइन किया हुआ है। प्राइस इज ओनली 2925 रुपीज। चले जाबो नेक्स्ट आरो একটা হ্যান্ড পেইন্টিং ডিজাইনে পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্কের উপর। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি পুরো শাড়িটা পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। প্রাইস ইজ ওনলি 2925 rupees. For book this saree just take a screenshot and send to our WhatsApp number. This is the blouse piece of the saree. চলে যাব আমরা নেক্সট শাড়িতে। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি আরো একটা পিঙ্ক কালারের উপরে পিওর विष्णुपुरी सिल्क विथ सिल्क मार्क एफिलिएटेड साड़ी। सभी साड़ी जो है पूरा डिस्काउंट प्राइस में जा रहा है। अगर आपको ये साड़ी बुकिंग करना है तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए 8981399837. That is only the booking number. Or you like our program, just share it. This is the pallu fold of the saree and this is the pleats portion of the saree. Price is only 2925 rupees. This is the discount price. চলে যাব আমরা নেক্সট শাড়িতে। নেক্সট আমরা দেখিয়ে দেব প্রত্যেকটা বিষ্ণুপুরি সিল্ক দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা, অসাধারণ দেখতে। দিস ইজ অলসো ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালার। এটা যাচ্ছে বোথ সাইডে ইয়েলো কালারের বর্ডার, বডিটা যাবে পুরো ব্ল্যাক কালারে, পাল্লুতেও একটা উইভিং ডিজাইন রয়েছে। দিস ইজ অলসো দ্য ক্লোজ ভিউ অফ দ্য শাড়ি। For book this saree just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. That is only the booking number. And this is the pleats portion. ये पूरा पटली पल्लू स्टाइल में है। Price is only 3250 rupees. After discount it will come only 2925 rupees. এটা দেখিয়ে দেবো আরো একটা পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি। এটা দেখাচ্ছি কিন্তু পুরো পল্লু থেকে এটা পুরো বডি ফুলটা যাচ্ছে। প্রাইসটা আসছে কিন্তু only 2925. This is only the discount price. Pure Vishnupuri silk saree. Thank you Molly. Hi Nagamani, thank you so much ma'am. This is a very beautiful color combination. Hand works batik on pure Vishnupuri silk saree with silk mark affiliated saree. Price is only 2925 rupees. This is the pallu fold of the saree and this is the body fold of the saree.
For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the blouse piece of the saree. जितना भी साड़ीज हम लोग दिखाएंगे सभी साड़ी विद सिल्क मार्क के साथ आएगा. सो डोंट वरी अबाउट द क्वालिटी. जो भी क्वालिटी देंगे, जो क्वालिटी आपको इतने दिन मिलकर आए वही सेम क्वालिटी आपको मिलेगा, लेकिन रेंज आएगा बहुत ही कम. सर 2925. दिस इज द pleats portion of the saree and this is the pallu fold of the saree. Price is only 2925 rupees. This is the blouse piece of the saree. This is the silk mark of the saree. This is pure silk mark of Devushi boutique. চলে যাব নেক্সট শাড়িতে. নেক্সট দেখিয়ে দেবো একটা রেডের সাথে হাফ এন্ড হাফে. ওয়াও, this is the pallu fold of the saree and this is the body fold of the saree. For book saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the pallu fold and this is the blouse piece of the साड़ी विद सिल्क मार्क एफिलिएटेड प्योर विष्णुपुरी से. साड़ी बुकिंग करने के लिए सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पिन कीजिए. हमारा व्हाट्सएप नंबर देखिए नीचे मेंशन किया हुआ है 8981399837. थैंक यू सुपर्णा मैम, थैंक यू. दिस इज द प्लीट्स पोर्शन ऑफ द साड़ी. वाओ, जस्ट एक्सीलेंट कलर कॉम्बिनेशन. सिल्की कलरটা কিন্তু জাস্ট অসাধারণ লাগে. प्राइस इज ओनली 2925 रुपीज. दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी. अगर आपको हमारा साड़ी बुकिंग करना है, थैंक यू डियर, थैंक यू. चलिए जाबो नेक्स्ट शाड़ीते. दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल हैंड पेंटिंग डिजाइन ऑन प्योर विष्णुपुरी सिल्क साड़ी. प्राइस आएगा सेम, एकदम डिस्काउंट प्राइस ओनली 2925 रुपीज. दिस इज ऑल्सो अ फिश मोटिव hand painting design on pure Vishnupuri silk saree with silk mark affiliated saree. Price is only 2925. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the blouse piece of the saree with this very beautiful design on sleeves portion. চলে যাব নেক্সট শাড়িতে. এখনো প্রচুর শাড়ি দেখানো বাকি রয়েছে, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি দেখানোর চেষ্টা করছি. This is also pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated saree. This is the pallu fold of the saree and this is the body fold of the saree. Price is only 2925 rupees. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number. Hi Papia ma'am, thank you for joining with us. This is the blouse piece of the saree. For book our saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. देखिए दीजिए नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशन. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल शिवोरी डिजाइन प्योर विष्णुपुरी साड़ी. प्राइस इज ओनली 2925 रुपीज. For book our saree, just take a screenshot. पागल तो लगছে. This is the next portion of the saree. For book our saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. প্রত্যেকটা সিল্ক কিন্তু উইথ সিল্ক মার্কের সাথেই আসবে, তাই কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন হবে না. অসাধারণ সিল্ক দেব, প্রত্যেকেরই ভীষণ ভালো লাগবে. এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, পুরোটা কলমকারি দিয়ে করা রয়েছে. This is a block design on pure Vishnupuri silk. Price is only 2925 rupees. This is the plates portion of the saree. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. যাদের কনফিউশন লাগবে অবশ্যই লাইভটা রিপিট দেখে নিয়েই কিন্তু অবশ্যই আপনারা বুকিং করুন. ফুল কনফার্মেশনের সাথে বুকিং করুন, কারণ নো এক্সচেঞ্জ নো রিটার্ন. এটা দেখাচ্ছি কিন্তু নেক্সট আরো একটা পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক. দারুন কালার কম্বিনেশন. Price is only 2925. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number. Hi Mithalidi, thank you for joining with us. This is the blouse piece of the saree. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. চলে যাব আমরা নেক্সট আরো একটা
দুর্ধর্ষ সুন্দর দেখতে পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক with silk mark affiliated saree. Booking number is 8981399837. This is only the booking number. अगर आपको हमारा लाइव पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कर दीजिए. देखिए देखो नेक्स्ट आरो प्योर विष्णुपुरी सिल्क विद सिल्क मार्क एफिलिएटेड साड़ी. फॉर बुक दिस साड़ी जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 पर शेयर कर दीजिए. दिस इज द बॉडी फोल्ड. वाओ, ये कलर कॉम्बिनेशन तो जस्ट एक्सीलेंट कलर कॉम्बिनेशन. प्राइस इज ओनली বনানি পরে দেখাও নেব বুঝলাম না. This is the pallu fold of the sari and this is the blouse piece of the sari and this is the pleats portion of the sari. Price is only 2925 rupees. This is the body fold with silk mark affiliated pure Vishnupuri silk sari. চলে যাবো আমরা এবার আরো একটা রেড ব্ল্যাক কম্বিনেশনে. এটা দেখিয়ে দিচ্ছি পুরো শাড়িটা. ওয়াও, red and black pure Vishnupuri silk with silk mark affiliated saree. Price is only 2925 rupees. This is the pleats portion of the saree and this is the blouse piece of the saree. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. চলে যাব আমরা নেক্সট শাড়িতে. এটা দেখিয়ে দিচ্ছি পিঙ্কের সাথে. হাই রাজলক্ষ্মী ম্যাম. হ্যাঁ রুমা ফাটাফাটি রেড দেখেছে ফাটাফাটি হয়ে গেল. এটা রয়েছে নেক্সট আরো একটা পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি. দেখিয়ে দিচ্ছি আমি একটু একদম গ্যারান্টি দিয়ে উল্টো দেখাচ্ছিলাম. এটা যাবে কিন্তু পুরো অরিজিনাল ফোল্ডটা. দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি অ্যান্ড দিস ইজ দ্য বডি ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি. অ্যাবস্ট্রাক্ট এবং ফ্লোরাল মোটিভে করা রয়েছে. পিওর বিষ্ণুপুরি silk saree with silk mark affiliated saree. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. That is only the booking number. চলে যাব নেক্সট. এটা দেখিয়ে দিচ্ছি গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো মিক্সড একটা কালার কম্বিনেশন. দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি. পুরো কর্নার টু কর্নার গেছে হ্যান্ড ওয়ার্কস বাটিক অন পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক শাড়ি. साड़ी की बृष्टि है एकदम प्योर विष्णुपुरी सिल्क साड़ी की बृष्टि है. दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी विद सिल्क मार्क एफिलिएटेड प्योर साड़ी प्योर मटेरियल. प्राइस also very beautiful, only 2925. This is pure material. Original price is 3250 rupees. After discount it will come only 2925. For book this saree, just take screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the blouse piece of the saree. চলে যাব আমরা নেক্সট শাড়িতে. আগামী 3 দিনও থাকবে কিন্তু দারুণ দারুণ ডিসকাউন্টের শাড়ি. প্রত্যেকটা শাড়ির উপরে থাকবে ডিসকাউন্ট. দেখিয়ে দিচ্ছি পিওর विष्णुपुरी सिल्क विद सिल्क मार्क एफिलिएटेड साड़ी. बुकिंग करने के लिए सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 में व्हाट्सएप कीजिए. दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी. চলে যাব আমরা নেক্সট শাড়িতে. এটাও দেখিয়ে দিচ্ছি কিন্তু ইয়েলো অ্যান্ড ব্লু কালার কম্বিনেশনে হ্যান্ড পেন্টিং ডিজাইন অন পিওর বিষ্ণুপুরি silk saree. For book this saree, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the blouse piece of the saree. কাল কি থাকবে এখনো অবধি ঠিক কিছু হয়নি, তবে অবশ্যই ডিসকাউন্ট লাইভ আছে মানে অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে. এইটা রয়েছে কিন্তু নেক্সট আরো একটা পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক উইথ সিল্ক মার্ক এফিলিয়েটেড শাড়ি. ফর বুক দিস শাড়ি, জাস্ট টেক আ স্ক্রিনশট and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the blouse piece of the saree. For book this saree, just স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ফুল ডিটেলস দিয়ে পাঠিয়ে দিন. ফুল নেম, ফুল অ্যাড্রেস অ্যান্ড পিনকোড নাম্বার দিয়ে পাঠিয়ে দিন. তাহলে অবশ্যই আপনার বুকিং কনফার্মেশন কল যাবে আর কল পাওয়ার পর অবশ্যই কলটা রিসিভ করবেন. দিস ইজ দ্য ভেরি বিউটিফুল হ্যান্ড ওয়ার্কস বাটিক অন পিওর বিষ্ণুপুরি সিল্ক সাड़ी. दिस इज द प्लीट्स पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी. बुकिंग करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए आपका
full details, your name, phone number, pin code details, everything. आज जितना भी साड़ी हम दिखा रहे हैं ये सभी साड़ी प्योर विष्णुपुरी सिल्क के ऊपर है और उसके ऊपर देखिए एक बहुत अच्छा हैंड पेंटिंग डिजाइन किया गया है और सभी साड़ी के ऊपर सिल्क मार्क टैग है। प्राइस आएगा इसका ओनली, हाय बिंदु मैम, थैंक यू। दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। Booking number is 8981399837. That is only the booking number. If you want to book our sari, just take a screenshot and send to our WhatsApp number 8981399837. This is the pallu fold of the sari and this is the body fold of the sari. पूरा बॉडी में ऐसा डिजाइन आएगा और ये आएगा पूरा आपका पल्लू फोल्ड में। प्राइस इज ओनली 2925 rupees. This is the blouse piece of the sari. Sorry, जब वो नेक्स्ट साड़ी था, दिस इज ऑल्सो प्योर विष्णुपुरी सिल्क साड़ी विद सिल्क मार्क एफिलिएटेड साड़ी। अगर आपको बुकिंग करना है तो ज़रूर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 पर व्हाट्सएप कीजिए। दिस इज द प्लेट्स पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द ब्लाउज पीस ऑफ द साड़ी। चले जाओ नेक्स्ट साड़ी पे। नेक्स्ट कलर कॉम्बिनेशनটা কিন্তু জাস্ট অসাধারণ, ব্লু উইথ হোয়াইট কালার। দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড, দিস ইজ দ্য প্লেটস পোর্শন। এটা পুরো আমি উল্টো ধরছি, প্লেটসটা যাবে ঠিক এইভাবে। শাড়িটা উল্টো ভাঁজ করা রয়েছে, এটা যাচ্ছে কিন্তু পাল্লু ফোল্ডটা। দিস ইজ দ্য পাল্লু ফোল্ড অফ দ্য শাড়ি এন্ড দিস ইজ দ্য প্লেটস পোর্শন অফ দ্য শাড়ি and this is the blouse piece of the saree. Price is only 3250 rupees normal price, but after discount it will come only 2925 rupees. अगर आपको हमारा प्रोडक्ट बुकिंग है तो ज़रूर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 पर व्हाट्सएप कर दीजिए फुल डिटेल्स के साथ। ही बहुत एक्सीलेंट एक साड़ी है। दिस इज द पल्लू फोल्ड ऑफ द साड़ी and this is the body fold of the sari. Booking number is 8981399837. That is only the booking number. This is the blouse piece of the sari. अगर आपको बुकिंग करना है तो ज़रूर आप लोग हमारे प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 पर व्हाट्सएप कर दीजिए फुल डिटेल्स के साथ। ये जाएगा पूरा पल्लू फोल्ड, ये है रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में। Price is only 3250 rupees. After discount it will come only 2925 rupees. 2925 में आज जितना भी सिल्क दिखाए हम लोग पूरा साड़ी आएगा, सभी साड़ी है 2925 रुपीज़ में। अगर आपको हमारा प्रोडक्ट बुकिंग करना है तो ज़रूर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8981399837 में व्हाट्सएप कर दीजिए फुल डिटेल्स के साथ। हमारा एड्रेस है, अगर आपको हमारे इधर आना है तो ज़रूर आप लोग हमारा एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए। 122 बाई ए फीडर रोड, बेलकुड़िया, कोलकाता 56 है, कोलकाता में है। और 1 आवर हो गए और मेरा जाने का भी टाइम हो गया। आज जितना भी सिल्क था हमने दिखा दिया, जो भी है पूरा सिंगल पीसेस में अवेलेबल है। अगर आपको वो साड़ी बुकिंग करना है तो ज़रूर बुकिंग कीजिए, जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए। सिंगल पीसेस में अवेलेबल है, एक पीस निकल जाएगा तो 2 सेकंड पीसेस आपको नहीं मिलेगा और डिस्काउंट प्राइस भी नहीं आएगा। इसके बाद सीधा सिल्क का प्राइस जाएगा 3250 रुपीज़ में। अगर डिस्काउंट में लेना है तो आज के लाइव से ले लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल। अगर आपको बुकिंग करना है तो नीचे देखिए हमारा बुकिंग नंबर है 8981399837। दैट इज ओनली द बुकिंग नंबर। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে কাল ঠিক 4টের সময়। फिर मिलेंगे कल 4 बजे और नए डिस्काउंट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। खूब भालो থাকবেন। टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट। नमस्कार।